phai kaham tei joto no lam sogo friends songo nirokni bagai tini ba update to bai phaijak je samung naitogoi tongnai private job naitogoi tongnai hinkhe je channel ko dalko subscribe khai tongkhe nirok update magani bagai channel bai je phro no krwngdi tongnai de phungai khe nirok search khai nai de ei channel Tripura job ni haike nirok daily nom haike update nugui manai hinkhe je samung naitogoi tongnai rok hinkhe pati din update no naini lene art competition join the 5th August Independence Day Art Competition organized by ABP. Time 11:30 a.m. Venue Nagarjala Bus Stand Auditorium Agartala. Inke 15 August ni bagai 15 August Independence Day ni bagai palaijangnai kaisa competition art competition khaijanai organize khaina inke ABBP 11:30 am ni siming chengranai Nagarjala bus stand no inke je khaigani omhai bumung rogani musonai je competition ni bagai bumung rona hinke contact khlaidi 8413890035 group das bumungke inke padi next nalipinai jamuke private job experience sales executive এবং অফিস হেল্পার প্রয়োজন প্রকৃত ক্যান্ডিডেটরাই যোগাযোগ করুন সকাল 10টা থেকে 7টা পর্যন্ত যোগাযোগ যে এক্সপিরিয়েন্স সেলস এক্সিকিউটিভ নিগা যে এক্সপিরিয়েন্স জনাই রক অফিস হেল্পার নিগবো নাজাংনাইতে সেলস এক্সিকিউটিভ নিগবো নাই इंके निरक जाति जिन krwngdi je khayam samung khaigani naitugo interest tonai ro इंके boni mobile number 7005122762 call khaidi haikeba 6909373555 और number ro call khaidi इंके call khaigani 10 ta ni siming 7 ta jora call khaidi asani bisingo इंके next nalifinai salesman wanted জিবি বাজারের খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ এক্সপিরিয়েন্স সেলসম্যান আবশ্যক বেতন যোগ্যতা অনুসারে 10 to 14,000 জিবি বাজারও কাইসা বিথি দোকানো সামং খাইজাগানি মুখভাগে এক্সপিরিয়েন্স রনি বাগে সেলসম্যান নাজাংনাই খরকসা যে নিরনি क्वालिफिकेशन हिसाबै रां रकबो सेलेरि रो रतानाय हाबाने 10,000 नि सिमिं 14,000 बेतन दंनाय कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट खालाय मानाय 9366 391762 कॉन्टैक्ट खायदि हायकेबा 9436541090 कॉन्टैक्ट खालायदि इंगे फादि